इना नहीं अपन माने बिक्री करू केता बढ़िया प्रॉफिट होउछ तो प्रॉफिट ठीक हो जाए और क्वालिटी भी ठीक हो जाए, रेट भी ठीक लो, रेट भी ठीक लगो बाकी माने भी आसी तक दुकान नेले भी पुसा बता। हां और सॉफ्टवेयर देखो यहाँ देखो बहुत ट्रेंडिंग में चली स्टार सॉफ्टवेयर मॉडल देखो अपग्रेडेड मॉडल डबल स्टार सॉफ्टवेयर আছে তাতে বিচিত্রাপুরি সফটওয়্যার भी আছে डबल आंचल भी देखो केंदा पूरा यूनिक आंचल 500 डिजाइन আছে आंचल यूनिक डिजाइन सबको जेन माने यूनिक स्टाइल खुश देखो तांको ले कलेक्शन टा केते बढ़िया सुंदर दिचे देखो डबल मात्र 7500 मात्र 7500 मुझे 10000 ऊपर कहबे जे सॉफ्टवेयर আছে देखो मात्र 7500 रे बेले बहुत बड़ कथा देखो अच्छे आंचल देखो केते क्वालिटी लागो देखो साड़ी रो आ बॉडी देखो जबरदस्त लागो पूरा मात्र 6200 टका मात्र हां केडे बड़ साड़ी देखो मात्र 6200 देखो पूरा होलसेल लो भी सस्ता पड़ला आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागले कलेक्शन टा इता दाम करा आसबा इला भी 7500 मात्र देखो 10000 ऊपर खबर कथा जेन लेवल साड़ी देखो 7500 बेले बहुत बढ़िया আছে শাড়িটা আপনারা মানে ঘিরে যাবে দেখুন ডিজাইনার শাড়ি দেখুন সপ্তাহ দেখুন তলে কেদা সপ্তাহ মিলন ডিজাইন মিলন ডিজাইন বডি দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন দেখুন কেদা সপ্তাহ আছে পেরে পেরে ডিজাইন তো কয় যায় না বক্স ডিজাইন আছে এটা তো আজরার গুড়ে হাইলাইটেড কালেকশন है यूनिक फास्ट यूनिक है सब यूनिक यूनिक ही देखामी इधर आंचल भी देखो केते यूनिक पूरा तार में वीडियो देखला मात्र कि जल्दी जाऊ ना घिनी जाऊ महिला बाहर साड़ी এটা দেখুন मात्र 11000 टका मात्र 11000 টাকা যে লেভেল শাড়িটা এভার উইনিং শাড়ি মানে ভাবিনি सबको जुहार और फिर स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर थे पहुँची गली न शिवानी मेहन नानी दुकान की जेनटा कि संबलपुर नंदपड़ा आज का तो देखी पारे केते भीड़ केते रस चली दुकान यहाँ जेहेतु बिहारिया सीजन चल स्टार्ट हो गलान आप शाड़ी मैंने घिनवा बहुत पसंद कर बहुत सस्ता सम्बलपुर शाड़ी जेहेतु दुकान मिली जाए समस्त पहला चॉइस हूँ सम्बलपुर शिवानी मेहन नानी दुकान आजिका भी ताकर दुकान देखा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन जेटा कि आप देखुन से पूरा पसंद करदे तो केना शाड़ी मिलूचे केते प्राइस से मिलूचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी देखो बहुत क्वालिटी वाला बहुत बढ़िया वीडियो देवा तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुर एक्सक्लूसिव सम्बलपुरी शाड़ी दुकान किसी सेटअप अच्छी एंता प्रकार अच्छे आपने देखुन आसिक देखिए आराम से बसिक नहीं पारे देखो बढ़िया समस्त व्यवस्था कराई यार देखुन छुआक सार्ट नहीं बड़मान सार्ट सब समस्त ड्रेस एवेलेबल अच्छे यार भी देखुन के सारा कस्टमर आसीजन यहाँ बिहार सीजन समस्त नेबार के सारा बाची भी सारे न यार भी बाची सारे यार देखुन के सारा कलेक्शन नुआ सेटअप प्रत्येक हफ्ता पूरा चेंज हो तो जाऊँ पचरामा भेट पड़ गलु यहाँ दुकान लेकिन बढ़िया बेपार हो तो यहाँ आप किन आइए मुई रंगाली आसी रेगाली शाड़ी में दुकान नेसन नहीं हाँ इना नहीं आप बिक्री करू बढ़िया प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ठीक हो जाए और क्वालिटी भी ठीक हो जाए, रेट भी ठीक लो, रेट भी ठीक लगो बाकी मैंने भी आसिक दुकान नेले भी पुसा बता। हाँ देखो जेन माने व्यापारी भी अच्छन आप आसिक व्यापारी रेट रे भी नहीं करू दुकान बिकी पारबे देखो रिटेल शॉप तो है आप जेन होलसेल भी व्यापार नहीं करी आप व्यापार कर बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा ठीक मैंने भी आउट ऑफ स्टॉक चलूला यहाँ आसीगलान पंचमपल्ली बेंगलुरु टीसू सब प्रकार टीसू आसीगलान तो जाऊँ तांको पचरामा तो नानी फिर स्वागत आम चैनल रे नमस्कार जय मां सुंदरी आपन ना दुकान एड्रेस फिर कह दूँ जिन नवा दर्शक दुकान एड्रेस संबलपुर नंदपड़ा हाँ आम दुकान नाटा है सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर मोर ना शिवानी देखुन दुकान एड्रेस है संबलपुर नंदपड़ा आपण मैंने आसी दुकान तो ये साड़ी ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटी सुविधा अच्छे नहीं हाँ ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है देखुन ऑफलाइन जिन में दुकान के आबार पूरा ऑनलाइन जिन में मौजन ये मगाबा ले चाहो जिन आसी पर जेन साड़ी भी आके देखा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देते नंबर स्क्रीनशॉट पठे एड्रेस पेमेंट हला बाद आपन के साड़ीटा पहुंचीबा तो आज का किन वैरायटी देखमा आज के बेंगलुरु टिश्यू रखामा पंचमपल्ली बेंगलुरु टिश्यू सब प्रकार कलेक्शन सम्बलपुरी साड़ी सब प्रकार कलेक्शन आज का किसी देखमा बेंगलुरु पंचमपल्ली पाटा भी देखमा सब प्रकार कलेक्शन देखमा तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करमा देखमा इसरु स्टार्टिंग करमा जेंटा देखो आज थंबनेल जेन अछि YouTube रे जेन वीडियो अछि से थंबनेल एटा थिबा देखबे एटा देखुन आचल एटा पंचमपल्ली ने पंचमपल्ली बेंगलुरु टिश्यू देखुन अपग्रेडेड मॉडल या ब्लाउज भी देखुन ना प्रिंट ब्लाउज वर्क फिर अछि देखुन केते बढ़िया सुंदर दिछ देखुन 2500 टका मात्र 2500 टका रे 2500 टका देखुन केते बढ़िया अछि मात्र 2500 टका रे गुरुवार साड़ी करबे बेले देखुन गुरुवार साड़ी कोले भी चलबा पूजा साड़ी कोले भी चलबा आउ क्रीम कलर ऊपर अछि आउ केंदे ओरिजिनली पिनले भी चलबा हेंदा टाइप कलेक्शन देखो आंचल आंचल फुल बॉडी टा आ बॉडी बहुत जबरदस्त सेम लागु प्राइस अछि 2500 प्राइस सेम आसीबा 2500 टका ना देखि के आपण माने घिनी पारबे शिवानी मेहन नानी घर दुकान जेंटा कि संबलपुर नंदपड़ा रे एला आंचल हेडा
आ बॉडी देखो केते बढ़िया नया डिजाइन और अपडेटेड कलेक्शन इतार जहां इतनी डिमांड अछि जे पूरे भी ना परबा এটা অঞ্জন ডিজাইন इधर दाम ये 2500 नहीं এটা भी 2500 এটা দেখো कोणार्कर एक नंबर माल আছে 2 नंबर इधर 2 किलो मासी हो जो बोलो कोणार्कर भी 2 किलो मासी बोलो দেখো এটা আসবাঞ্চল सारे मिलो जे सस्ता रे मिलो जे ढेर रे सस्ता रे मिलो इधर ला चल अब इधर इधर क्वालिटी जनता कले भी डिफरेंट होगा सस्ता तो जानो अपडेट कर 2500 এটা 2500 टंका देखो এটা দেখুন বহুত ভাইরাল एटा बहुत वायरल डिजाइन एटा बहुत भाइराल आज तक भी मागुछन 2 मास यहाँ तक भी ताकर स्टॉक पूरे ना परवा देखो एटा एक्चुअली से पूरा फुल टिश्यू बाग जेंडा ना दिसी संबलपुर रो टेराकोटा डिजाइन रो एटा से साड़ी देखो इधर ला चल फिर आसी जे ने स्टॉक हां आज आसी देखो बॉडी देखो সেই 2500 से 2500 टंका रे आसी जीवा এর হে কলরটা দেখো एटा देखो तार कलर ऑप्शन भी আছে आज्ञा आपनकर এটা কোণার করে हमर याडे सब एटा नवा कलर है पर्पल कलर रे अछि এটা দেখুন আঁচল एटा चल फिर এটা দেখুন ফুল বডি রে तार बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया लगी देखो एटा भी 2500 टका देखो सेटा भी कोणार्क मंदिर रो तमे चक्र मॉडल अछि देखो पूरा फुल टिश्यू ही लागु जे फुल टिश्यू जिना संबलपुरी रे अछि एंता ही लागु जे गोटे जेन कहू जन 1800 टंका रे मिलु जे 1800 टंका रे मिलु जे रेयर रे मिलु जे सर भी हमें देखे दउ सेतिर ऑप्शन माने देखा हो जे देखो आपण माने দেখুন এটা कंफ्यूज ना बे जेन दाम जानी रे काम है एटा देखो এটা ना দেখুন আঁচল আসবান্তা बहुत स्टॉक अछि हमर पास বডি রে আনতা আসবা দেখো बॉडी टा किसिना प्रकार आसबा 2000 আসবা এটা 2000 टंका দে 2000 टंका राशि जीवा देखो केते बढ़िया लगे कलेक्शन आपण माने घिनी परबे शिवानी में नानी घर दुकान देखो सब प्रकार रो कलेक्शन ताकर गोटे दुकान आपण माने घिनी परबे केते बढ़िया से टिटू कोणार्कर देखले इटा कोणार्कर देखो इटा सस्ता সাইন আসবা কপড়া কোয়ালিটি ঠিক 1800 टंका देखो सेटा एटा 2500 बेले इटा 1800 फरक तो अछि जेंदा गले भी आपण डिजाइन रो सबुतिर अंतर आएबा ता डिजाइन पैटर्न भी देखुन एटा देखुन पूरा गोटे प्रिंटेड बाई लागु सेटा पूरा ओरिजिनल फुल टिश्यू बागी ही लागु छ आ इटा देखुन 1600 टंका एटा 1800 टंका देखुन 1600 टंका जेन रेंज रे खोजबे ताकर दुकान रे सब अवेलेबल छ आपण जेंता खोजु जन सस्ता दाम के महंगा दाम जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक ही है एटा देखला मात्र के ही पहला ऑर्डर करबे त आउट ऑफ स्टॉक बेटा 1600 कहले नहीं हां 1600 देखो इटा जंगली साड़ी रो अब ये जंगली साड़ी देखो इतार भी इतनी डिमांड जे एटा पूरे भी ना परबा स्टॉक जंगली नहीं इटा मयूर मयूर साड़ी दे দেখুন আঁচল चल एटा आ बॉडी देखो मात्र 2500 टंका 2500 টাকা তারপর দেখবা এটা ওটা দেখুন বেঙ্গালুরু সিল্ক 2000 टंका मात्र दे फिर स्टोन रो वर्क आसी गेला नेक्स्ट एटा चल पंचमपल्ली टाइप रो पंचमपल्ली टाइप रो এটা आपण जेन जेन पसंद लागु जे प्राइस भी सुनु थाउन आ से रेट रे आपण नहीं पारबे পঞ্চমপল্লি পাট দেখো तापर देखबा पंचमपल्ली पाट ओरिजिनल जेनटा की तरमे हमें पहला रो ही देखे दिलो ताकर नो एक्सक्लूसिव आपण में देखबारे पाबे तापर देखमा पंचमपल्ली पाटो ओरिजिनल पंचमपल्ली पाट देखमा देखुन ताकर दुकान ही एक्सक्लूसिव मिलसी आपण में ताकर घिनी करबे रेट बढ़िया दिसी देखुन पूरा से बड़ पाट साड़ी पिनलाबे लाबा देखुन दाम बहुत पूरा चीप आसी तार एटा सिल्क साड़ी सिल्क नुए ओरिजिनल है पाट पूरा पाटो पाट तो सिल्क को है सिल्क हां इटा टिश्यू रे हां हाफ टिश्यू ते टिश्यू रे ब्लाउज पीस एंती होचे तार इटा आंचल है आंचल हेले तार बॉडी देखुन ई तार आंचल देखुन किते बढ़िया लागै तार दाम का आसबा ये इतर दाम हमें कहमु आसी जे माल भिडियो रे लगा नै होय लो आ एटा आपण माने तार स्क्रीनशॉट पठे के आपण तार ऑर्डर कोला बेले कि आपण को पूरा प्राइस नो आसी जे जस्ट पहुंची यानी तार बिलिंग भी नै हबार तल जदि लेवल हम प्राइस शो करी नै हवा तो कोना बाकी एटा जानून कि पूरा होलसेल प्राइस ही लागबा चीपेस्ट प्राइस ही लागबा एंते एंते पाटो आंचल संबलपुर कहां न भी खोजबे वाला नै मिले ही नै मिले देखो देखो अब बॉडी देखो किसी दा प्रकार छै पंचमपल्ली पाटो माने एटा बहुत कम दाम रे बहुत बड़ साड़ी पिनला लागबा बहुत क्वालिटी वाला साड़ीटा आपण माने देखुछन शिवानी में नानी लवर्स मंगल लई एक नंबर साड़ी वैलेंटाइंस डे आउ जे भी आके हनी गिफ्ट देबे बेले भी बढ़िया हेबा बढ़िया पंचमपल्ली रहउ छे ई सब पाटो खोजुथिले भी नहीं मिले सहजे सहजे मिले भी नहीं देखने स्क्रीनशॉट नोन जेटा पसंद लाबा से आपन को पूरा डिटेल दिया हबा
देख এটা গোটে দেখুন বড়িয়া ডিজাইন যে পুরা ইউনিক ইউনিক আর সব খাস सब यूनिक আজরার ভিডিও দেখুন পুরা এক সে এক ডিজাইন দেখা হই যেটা তার মানে আপন মানে দেখুন সেরি কিনবার মন লাগবা দেখুন देख কেতে বড়িয়া सब यूनिक रहबा সব ইউনিক আর কালার মানে ইউনিক আর পুরা চটক ভটক কালার রঙর आगरो तो आमे टिश्यू पाटो देखै जो आ बहुत देखै जो लेकिन आज आमे गुटे কিছু ডিফারেন্ট টাইপর দেখা डिफरेंट टाइप रो देखावार ले कोशिश करू हला इटा देखुतबे हले देखुतबे एंती लागू जे शाढ़ीर क्वालिटीटा देखुन केनता लागू কেতে বড়িয়া দেখুন সে পুরা সে সম্বলপুরীর পুরা বড় শাড়ি লেখা লাগুছে পুরা যেন কাম হিজি দেখুন देखो এটা পাটো শাড়িয়া দেখুন আপন মানে নেই পারবে सब खुलले तो खराब ही जीवा तर आंचल भी देखो आंचल भी देखुन पूरा डिजाइनर आंचल हिजे एक नंबर आंचल रहबा विथ ब्लाउज पीस भी आएबा ब्लाउज पीस भी आसी देखुन केते बढ़िया लागे प्राइस एकदम रिजनेबल पूरा होलसेल प्राइस आपन को लागबा कलेक्शन माने देखि के आपन माने घिनबार मन ही लागबा देखुन आपन माने आसुन तांकर दुकान के आ घिने गुटे देखुन केनता लागू जी सब नो एक्सक्लूसिव डिजाइन जेड़े हाथी रो काम हिचे देखो छोट छोट काम हिजे बड़ हाथी रो काम हेबाटा हाथी बहुत गुटे मुश्किल गुटे अलग टाइप रो हाथी रो काम हिचे हाथी सवारी देखुन पूरा से देखो पूरा बॉडी सारा इंदा काम हिजे बहुत बढ़िया लागु जेटा एहा देखुन अच्छा अच्छा तार बॉडी देखुन जबरदस्त लागु जे देखो तापर देखमा तो बढ़िया लगे रहला देखो आंचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया कलर अछि कलर भी यूनिक हाफ है पिस रे अछि पंचम पल्ली रो डिजाइन भी यूनिक है बहुत बढ़िया लगे डिजाइन यूनिक डिजाइन और नवा पूरा तार पर एटा देखो हमर से सम्बलपुर रे प्योर पाटा बाई दिछि एटा इधर पंचम पल्ली पाटो है पंचम पल्ली पाटा है प्योर प्योर काना प्योर ही है प्योर ही है हमर सम्बलपुरी रो सम्बलपुरी रो प्योर ही है नवा नवा डिजाइन कलेक्शन बाहर करा ही जे बुनकर के कोई करे कलेक्शन कितनी केते कलेक्शन अछि हम खाली लिमिटेड देखो जो आपन माने एबे गुटा डायरेक्ट पूरा पेग अछि पंचम पल्ली रो कलेक्शन देखो आयतार जेतकी डिमांड अछि यानी पूरे भी ना पाबा इधर गुटे कलर এটা আউট অফ স্টক হিতিলা ইয়াহানি এটা জাস্ট নোয়া ইয়ে মাল যে ভিডিও দেখলা মাত্র কি জলদি আবে বেলে স্টক তার পাই পারবে না তো তার স্টক भी देखो আপন খুঁজি দিবে কাহি না পা দেখুন কেতে বড়িয়া কালেকশন রেট পুরা হোলসেল দাম আপন जेनटा देखबे हेटा भल लागो যেনটা দেখবে এটা নেমি গিয়া বলি কনফিউজ হই যাবে দেখুন देखो এতে বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন এর দেখুন माछर डिजाइन रे अछि মাছ শঙ্খর মিক্স ডিজাইন দেই জি দেখুন বড়িয়া লাগি দেখুন এটা भी पंचम पल्ली रो এটা গলা পঞ্চম পল্লী র আও চৌড়া বড় রে দেখামা পঞ্চম थोड़ा बड़ा रहता है हम चौड़ा चौड़ा बड़ रे देखु देले लोग देखु देबे भाई नो देखे दन पाखु पूरा देखो थोड़ा पच्चा बड़ा देखुन केनता लागु छै पूरा देखुन एंता क्वालिटी लागु साड़ीटा देखुन पिनी दिले एतकी चौड़ा बड़ रे केही नहीं देखे देबे ये आज नहीं तो पाटो तर क्वालिटी देखो तर आंचलटा देखुन केनता लागु छै बहुत बढ़िया लागु है आंचल फुल बॉडीटा फुल बॉडी देखुन पूरा इटा में नेता मंत्री जन ना पिनसन हैंड हेड लेवल रो साड़ी देखुन सेलिब्रिटी चॉइस इटा साड़ी रेट भी हो छै ठीक है रेट भी ठीक आसबा इटा क्वालिटी एंती आएबा क्वालिटी जानी के देखुन केतरा देखुन धड़ी भीतर हाथी मन আছে डिजाइन भी गजब अछि देखुन इटा गुटे कलर ही वाला तार कलर ऑप्शन धड़ीटा सेम आबा डिजाइन प्रिंट के अलग अलग आबा कलर अलग আছে कलर अलग আছে इथिर कलर अलग আছে डिजाइन सेम है डिजाइन मन अलग डिजाइन माने सेम है पंचम पल्ली पाटो इटा गुटे देखुन ग्रीन कलर जबरदस्त लागवा ग्रीन कलर रे इटा जबरदस्त जबरदस्त लागु छी भी या देखुन अच्छा अब बॉडी देखुन एक नंबर अछि इटा गला पाटो ऊपर आज हमें एतकी देखालु नवा नवा वैरायटी सब वाला 100 to 100% नवा वैरायटी अपडेटेड कलेक्शन प्रत्येक हफ्ता पर तमे न्यू न्यू कलेक्शन तापर देखमा तापर टिके जिमा संबलपुर ऊपर संबलपुरी ऊपर जे जे दिले तांकर दुकान एतकी फेमस सस्ता रे तो तांकर दुकान रे संबलपुरी साड़ी मिली छै आज का देखमा एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी कॉटन पाटो बाप्ता पाटो आसीला देखुन कॉटन पाटो टेराकोटा रे अछि आ डिजाइनर बा देखुन केते भरी भरी काम है जे देखुन टेराकोटा रो वर्क है जे केड़े केड़े बड़ डिजाइन ऊपर अछि देखुन रहला आंचल तार आंचल है आ तार बॉडी रो वर्क बहुत बढ़िया लागै डबल मात्र धड़ी 7200 टका मात्र 7200 टका देखुन डबल धड़ी रो केन लेवल रो काम है जे केंदा दिसुई देखुन देखुन कोणार्क पैटर्न रे खोजु दिले आगो देखो कोणार्क पैटर्न रो ताकर जानू दिबे केते फेमस तांकर नो तो जेन वैरायटी रो कोणार्क
মন্দিরর শাড়ি খুঁজবে তাকে আভেলেবল সেটা হল আঁচল। মাত্র 6200। এটা দেখুন 6200 দেখুন বাপ্তা পাটরে কোଣାର୍କ মন্দির ডিজাইন বঢ়িয়া আছে। ইয়েলো কলর বি দেখুন ডিফরেন্ট কলর আছে। এটা গোটে 8 ধড়ির আছে দেখুন। এটা 8 ধড়ির আছে দেখুন গোলাপ ফুল ডিজাইন। আঁচল দেখুন দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন গোলাপ ফুল ডিজাইন আছে মাত্র 7500। 7500 টঙ্কা। এটা বঢ়িয়া লাগছে দেখুন। এটা গোটে দেখুন ছোট ছোট সপটা থাই করি আছে। ছোট ছোট সপটা আছে দেখুন 6 ধড়িওয়ালা শাড়ি বাপ্তা পাট। এটা বি এটা দেখুন আঁচল আঁচল তার বডি দেখুন বহুত জবরদস্ত লাগুছে। 6 ধড়ির বাপ্তা পাট পুরা নয়া ডিজাইন আপডেটেড কালেকশন। এটা হল তার ব্লাউজ পিসটা 7300। মাত্র 7300 দেখুন 6 ধড়িওয়ালা বাপ্তা পাট কেতে বঢ়িয়া ইউনিক লাগুছে কেতে বঢ়িয়া দিশুছে। এটা গোটে দেখুন এটা দেখুন বাপ্তা পাট। এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচল। এটা ব্লাউজ পিস রে এন্তি ওয়ার্ক বি আছে গাছপা দেখুন ব্লাউজ পিস রে পুরা একদম প্রিমিয়াম কাম है। পুরা ডিজাইনার যেটা তার মানে বেস্ট টু বেস্ট যেটা না এইটা সেটা বাপ্তা পাট দেখুন পুরা আপডেটেড কালেকশন। 7500 মাত্র মাত্র ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখে পে 6 ধড়িওয়ালা। হ্যাঁ দেখুন কেতে সস্তা মিলুজি দেখুন হেতিলে পুরা রামা গ্রিন র দেখুন কেতনি কেতে সস্তা দেখুন মাত্র 7500 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ଥିଲା বাপ্তা পাট। তারপরে দেখুন এটা গুড়ে এটা রামা গ্রিন র এটা বি 6 ধড়িয়া তলে 4 উপরে 2। এ দেখুন এটা তাই ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক পহলা ভারি গলা। ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক বি আসি বাইতিবি। এটা বি 7500। তার বডি রে দেখুন 7500 রে এটা বি দেখুন 7500 টঙ্কা আসিবা। এই টাইপ র তো ভরি ভরি করি আছে কেতনি কেতে স্টক আছে ভরি ভরি আছে আপন কেতনি কেতে আছে দেখাবার সম্ভব নহে। ভিডিও তো জানো যেন কাস্টমার কেতনি কেতে ভরিজন। এটা গোটে কোଣାର୍କ মডেল দেখুন চৌড়া বড় রে এটা কটন শাড়ি রে কটন সম্বলপুরি শাড়িটা দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি স্টার এটা স্টার ধড়ি আছে দেখুন বহুত স্টার লোক ধড়ি ইউনিক ধড়ি কোশ্চন দেখুন নয়া নয়া ধড়ি আঁচল এইটা। দেখুন আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হয়েছে ডিজাইনার কাম আর বডিটা দেখুন স্টার র ধড়ি আছে কেতে বঢ়িয়া মন্দির ডিজাইন আছে বঢ়িয়া লাগে। মাত্র 7009। মাত্র 7000 ইয়াহানি যেটা 10 ইঞ্চি না বলছেন এইটা আছে শাড়ি দেখুন ট্রেন্ডিং রয়েছে 7000 টঙ্কা। এটা সে কে সগড় গাড়ি কହୁଛେ কে ଆଉ କାଣା କହୁଛେ কে পুরা ওয়াশ কহুছে পুরা মাছ কହୁଛେ দেখুন দেখুন পুরা ওয়াশ ডিজাইন কি সগড় গাড়ি যে যে ডিজাইন বলি পারলা দেখুন এটা আমি তো পুরা ওয়াশ ডিজাইন বেলে জানছুন দেখুন পুরা ওয়াশ ডিজাইন শাড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে ডবল ধড়ি ডবল ধড়িরে আছে। আঁচল দেখুন না কেতে কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন শাড়ির আর বডি দেখুন জবরদস্ত লাগুছে পুরা। মাত্র 6200 টাকা। মাত্র হ্যাঁ কেটে বড় শাড়ি দেখুন মাত্র 6200 দেখুন পুরা হোলসেল লোবি আর সস্তা পড়লা দেখুন কেতনি কেতে সস্তা দেখুন 6200 দেখুন ই লেভেল র শাড়ি আপন না পান ডবল ধড়িরে লেকিন তাকর দোকানে মিলি যাଉଛି আপন মানে ঘিনি পারবে। এটা গোটে দেখুন পুরা বহুত সস্তা দাম। এটা দেখুন এটা বি গোটে বঢ়িয়া হাফ হাফ রে আছে ডবল কলর শাড়ি। এটা 2 4 6 ধড়ির वाला কাম হচ্ছে এটা আঁচল। আঁচল বি দেখুন যেটা তো দেখা হচ্ছে সব কোয়ালিটি वाला ही দেখা হচ্ছে পুরা হাই কোয়ালিটি প্রোডক্ট পুরা আপন মানে দেখুন স্যার হি পছন্দ মাত্র লাগবে। 7500। 7500 আর ভিডিও দেখলা মাত্র কে হি দোকান কে আসবে যেতকি জলদি হবা কি না তো অনলাইন বুকিং করবে বলে স্টক মানে পাই পারবে। গোটে স্টার সফটওয়্যার দেখুন यहाँ देखুন बहुत ट्रेंडिंग রে চালিত বার স্টার সফটওয়্যার আর স্টার সফটওয়্যার মডেল দিকে দেখুন আপগ্রেডেড মডেল ডবল স্টার সফটওয়্যার আছে তার সাথে বিচিত্রাপুরি সফটওয়্যার বি আছে ডবল ধড়ি আঁচল বি দেখুন কেনতা লাগুছে পুরা ইউনিক আঁচল হংস ডিজাইন আছে আঁচল ইউনিক ডিজাইন সবকন যেন মানে ইউনিক স্টাইল র খুশন দেখুন তাঙ্কর এই কালেকশনটা কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন ডবল স্টার মাত্র 7500। মাত্র 7500 মুই তো 10000 উপরে কইবে কেন যে সফটওয়্যার আছে দেখুন মাত্র 7500 রে বেলে বহুত বড় কথা দেখুন আচ্ছা ধড়ি থেকে স্টার সফটওয়্যার यहाँ ট্রেন্ডিং রে চালিয়ে এটা মঝিরে তলে আছে এটা তল উপর হি করে আছে জলদি দেখবার লাগি টাইম লাগাবা। এইটা দেখুন ট্রেন্ডিং রে থিলা স্টার সফটওয়্যার দেখুন ধড়ি ভিতর মান গোটে সফটওয়্যার আছে পুরা ইউনিক দিশুছে। এটা 6 ধড়িরে আছে 6 ধড়ি রে আছে দেখুন পুরা ইউনিক আও এটা আঁচল অলগা দেখুন আঁচল এটার বি অলগা আছে পুরা আঁচল বি মাছ ধড়ি যাইছে আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগলে কালেকশনটা এটার দাম কেন আসবা এটা বি 7500 মাত্র দেখুন 10000 উপর হবার কথা যেন লেভেল শাড়ি যে দেখুন 7500 রে বেলে বহুত বড়িয়া আছে শাড়িটা আপন মানে ঘিনি পারবে যেটা বড়িয়া দিছি দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি কেতনে কেতে সস্তা দাম রে। তারপরে দেখমা পুরা ওয়ান্সর গোটে এটা এটা গোটে সফটটা পুরা ওয়াসর মিলন সফটটা উপরে আছে
एते बड़ बड़ शाड़ी देखुन केते सस्ता रे मिली जाउचे आपण माने बिहागरिया ले शाड़ी आंचल का देखो केंदा लागू जे देखुन आंचल भी पूरा बढ़िया काम देखुन छोट छोट काम डिजाइनर काम बिहागरिया ले जिन में साड़ी खोजुचन बहुत बढ़िया दुकान ए टू जेड संबलपुरी रो जहा दरकार ताको गुटे दुकान आपण माने गिनी गिनी पर देखुन केते बढ़िया डिजाइन पूरा मात्र 10,000 टंका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन देखुन सबु कलेक्शन आसी जे नवा नवा कलेक्शन आपण माने आसी दुकान के नहीं परबे तार पर देखमा एडा गुटे देखुन एडा भी देखुन डिजाइनर साड़ी देखुन सप्ताह देखुन तले केदा सप्ताह मिलन डिजाइन आ बॉडी रे देखुन पेरे पेरे डिजाइन देखुन केदा सप्ताह है जे पेरे पेरे डिजाइन तो कहा जाय ना पर बॉक्स डिजाइन रो छे एडा तो आजरार गुटे हाइलाइटेड कलेक्शन है यूनिक फास्ट टाइम यूनिक है सब यूनिक ही देखामी इतार आंचल भी देखो केंदे यूनिक पूरा तार में वीडियो देखला मात्र के जल्दी जाऊं ना घिनी जाऊं भइला बाहन साड़ी एटा देखो मात्र 11,000 टंका मात्र 11,000 टंका जेन लेवल साड़ी एटा अवार्ड विनिंग साड़ी माने भाबिनी तो एटा जेंदा दिसु जे बढ़िया लागे कलेक्शन पिन्ही दिबे बेले केनो आलू बोलबे साड़ी देखो हेंदा लेवल साड़ी फास्ट टाइम पिन्हबे जे भी पिन्हबे एटा भी देखो डबल धड़ी एटा भी देखो गुटे बढ़िया साड़ी रे एटा देखो ना आंचल मात्र 10,000 टंका मात्र 10,000 टंका देखो एटा गुटे सप्ताह यूनिक स्टाइल सप्ताह थी विथ ब्लाउज पीस मिलन रे ब्लाउज पीस नै था ब्लाउज पीस माने भी होचे बढ़िया लागबा सब ब्लाउज पीस भी होचे केते बढ़िया लागे ब्लाउज पीस माने भी आसी जीवा आपण माने घिनी परबे सौभाग्य से साड़ी सेंटर रो जेंडा शिवानी मेहनानी रो दुकान जेंडा जे संबलपुर नंदपड़ा देखुन केते बढ़िया समस्त ले व्यवस्था कर देजन आपण माने आसी घिनी परबे एटा डबल धड़ी जानू जन केते कस्टमर अछन हमें फिर भी आपण को लाइव वीडियो बनु देखुन एटा देखुन डबल सप्ताह रे देखुन डबल धड़ी रे बढ़िया पेरे पेरे डिजाइन रे सप्ताह আছে एटा हला देखुन आंचल আছে बॉडी दा एटा तार बॉडी देखुन बहुत बढ़िया दिसि जबरदस्त दिसि जे माछ धड़ी रे আছে न्यू कलेक्शन 11,000 टका 11,000 टका देखो प्रीमियम कलेक्शन 11,000 बोल जा 10,000 टका 10,000 टका 9,999 के 10,000 के टमाटे कम देले भी चलवा चलो आगे आओ डिजाइन माने थिला हो का कोली तार पर देखमा मोर हाथे जेंडा बाजू जे सेडा देखा दुकान हां दुकान के सेटिंग बिगड़ी जाई छे तो याजी ने फिर भी देखो ना अपन में जेंडा तर में हाथ बाजू जे सेटा ही भल बाहर वाला भाबुन गुटा रेक तरंग ही भल भल साड़ी होची डाला आंचल अब बॉडी देखो मात्र 7,500 7,500 देखो किन क्वालिटी रो साड़ी देखो पूरा फाइन क्वालिटी रो साड़ी रे अछि तले तीनटा धड़ी ऊपर गुटे धड़ी आ फिर मची तो बोइतो डिजाइन छै बोइतो डिजाइन अछि तार आंचल देखो आंचल आ बॉडी देखो मात्र 7,500 मात्र 7,500 एटा तो प्रीमियम साड़ी देखु जा आसंता वीडियो रे देखमा तांको दुकान तो जेंदिले फेमस 500 टंका रो साड़ी जेन स्टार्ट जासी सेटा नेक्स्ट वीडियो रे देखबारे पाबे डबी 7,500 देखो 7,500 टंका हे डिजाइन है कलर ऑप्शन खाली अलग अलग है एटा ला आंचल हेतिटा अछि जा बॉडी दा कलर ऑप्शन है जहां जेन कलर पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करी हेतिटा कहीं वाला नी काली तापर देखुन रे चौड़ा बॉर्डर रे हाथी सवारी एवं केटली डिजाइन उल्टा धर जाए चल भी देखो केते बढ़िया पूरा बढ़िया लागजे ब्लाउज पीस भी आएगा बॉडी देखो मात्र 7,200 टका 7,200 रे देखुन डिजाइनर वाला साड़ी देखुन केते बढ़िया लागी गोटे यूनिक स्टाइल रो साड़ी रे बनाई जे कलेक्शन तो ताकन केतरी केते होचे हमें सब गुटे वीडियो रे सब कवर करवाटा मुश्किल है तांकर दुकान रे तो जानू जे किन प्रकार स्टॉक अवेलेबल छै आपन जेतकी जल्दी बा विजिट करो नॉन स्टॉक माचरो ए देखुन एटा भी ताकर गुडा आइकॉनिक साड़ी एटा देख ताकर जेतकी बेले ई साड़ी स्टॉक अछि केबे ना रो एटा देखुन एटा आंचल हमें ब्लू कलर टाइप दर गुटे कलर छाणी करे तीन टा कलर बने करली न तीनटा कलर इधर आसी गला देखुन एटा भी बढ़िया लागजे मात्र 7,300 देखुन पूरा हेवी लागजे पूरा बहुत सॉफ्ट कपड़ा फाइन क्वालिटी रो कपड़ा सर आ गुटे कलर वाला इटा अच्छे देखो आ गुटे कलर आउ भी दुई तीनटा कलर अच्छे लेकिन हजी है जे भितरे इधर प्राइस तीनटा कलर अच्छे तीनटा कलर अवेलेबल छे ए खुजु दिले हेथिर आ गुटे कलर हेथिर खुजु दिलो ना आ गुटे कलर ए रामा इरा गुटे अच्छे लाल कलर अवेलेबल छे हम जन ब्लू देखि देना स्टार धड़ी रे नवा धड़ी बाहरी छे इरा गुटे देखुन क्वालिटी देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन बढ़िया लागै भी क्वालिटी आ धड़ी रे टे माछर इटा भी देखो
মাত্র 7000 টঙ্কারে দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পুরা ফাইন কোয়ালিটি কাম 140 এইটা আর বড়ি গলা দেখুন হাই লেভেল হাই লেভেল সুতা দেখুন ইহানি 140 ଆପଣ 120 ସୁଧିଲେ এটা 140 ର ସୁତା এটা তারপর দেখমা এটা গুটে দেখ শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন খালি কেনতা লাগুছে দেখলা কি পলা ঘিনতি কে বেলা বাহেন্দা শাড়ি দেখুন শ্রীযন্ত্র টাইপ র স্বস্তিক হ্যাঁ স্বস্তিক র সফটা আছে এটা দেখুন দেখুন আঁচল বি দেখুন কেনতা বহুত বড়িয়া লাগুছে আর রেট বি শুনলে খবরে যাবে চমকি পড়বে শুনি করি হ্যাঁ 9500 মাত্র 9500 টাকা দেখুন ইন্দা টাইপ র সফটা ছিল যেন ভাবিতে 12-13000 পড়বার কথা লেকিন মাত্র 9500 রে তাকর দোকানে মিলি যাউছে দেখুন আপনারা বুকিং করুন সাঙ্গে সাঙ্গ কিনা তো অনলাইন তাকর দোকান কে আসি ঘিনুন কেমনি কেতে কলেকশন আছে লেকিন আমি গুড়াদু হি দেখাতু ভিডিও লম্বা হইবা বলি যেটা আসুছে বেটি বেটি দেখুন আজর সবচেয়ে খাসিয়ত শাড়ি দেখুন কেনতা সপ্তাহ আছে দেখুন বেবি পিঙ্ক কলর বহুত লোকর পছন্দ হাতি মানে চালতে লাগুছেন কা বলবে দেখুন যেন 3D টাইপ র কাম করা হইছে দেখুন আঁচল বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কেনে কেনে সুন্দর লাগুছে ডালা আঁচল আর তার বডির দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন আর ডবল সপ্তাহ আছে ডবল ধরির সপ্তাহ আছে দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে এটা দামটা কেন আসবা 9500 মাত্র হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 9500 দেখুন কে বড় শাড়ি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে এই টাইপর তো বহুত আইবা গোটা ইউনিক টাইপর ইটা দেখো যা আমার উৎকল লক্ষ্মী র ইউনিক কালেকশন দেখাবো 2025 মডেল কে 2025 মডেল দেখুন 2025 মডেল উৎকল লক্ষ্মী দেখুন উৎকল লক্ষ্মী র অপগ্রেড হয়ে গলা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছি अपन पुराना डिजाइन कही ना पारो जेतकी तर में यहाँ ट्रेंड चली से हिसाब से डिजाइन बना जेटा लाचल आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया शाइनिंग भी देखुन केदिन के जाउ जे मोबाइल जना पुरुत बग नहीं जे মাত্র 7000 টাকা मात्र 7000 টাকা তারপর দেখমা এটা দেখুন এই কালার হি আমি আগুরু দেখো দেখুন তিনটা কলর আসি দিলাই তোর আসি গলা দেখুন এটা তাকর টপ সেলিং শাড়ি ভিতরে এটা भी আসবা এটা গুটে দেখুন পাটলি ডিজাইন পাটলি ডিজাইন দেখুন মিলন পাটলি ডিজাইন নীলন রে পাটলি ডিজাইন আছে দেখুন ইউনিক শাড়ি আর এটা পাটলি আন এটা পাটলি দেখুন কত বড়িয়া দেখুন এটা দেহটা আটা কুচড় আর এটা কুচরে আইবা এটা কুচরে আইবা সেদিলে পাটলি এইটা ডিজাইন কই আঁচলে। আছে দেখুন এটা তার আঁচল আসবা দেখুন আঁচল আইবা এটা ব্লাউজ পিস আইবা দেখুন বড়িয়া কম্বিনেশন আছে শাড়ির মিলন পাটলি ডিজাইন কয়সন যাকে দামটা কেন আসবা এটা 8800 টাকা আইবা 8800 টাকা লাগবা যেন মানকু পছন্দ লাগি সাঙ্গে সাঙ্গে বুকিং করুন এটা গোটে ডিজাইন দিয়ে দেখুন এইটা টেরাকোটা রে হুম বহুত জবরদস্ত আর তার ধড়ি বি টিকে জবরদস্ত ধড়ি দেখুন মাছ ধড়ি আছে ইউনিক ধড়ি আছে ইন্দা ধড়ি হানি বহুত চালিছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন পাটা বাই চমকুজি এটা আঁচল এটা আঁচল হেলা লেকিন পাটা বাই তারপরে ইনো আর গোটে ইউনিক তার ব্লাউজ পিস কে এর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন টেরাকোটা থাই করে পুরা ফুল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে বড়িয়া লাগুজি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর বডি দেখুন বডিটা পুরা ইউনিক শাড়ি মাত্র 7000 টাকা মাত্র 7000 টাকা দেখুন সস্তার বি সস্তা দাম দেখুন হোলসেল দাম রে পুরা এটা আমার লাস্ট কালেকশন দেখামা 7000 টাকা আজর লাস্ট কালেকশন যেহেতু কাস্টমার দেখি পারবে কেতে অছন কাস্টমার আর ভিডিও এটা গোটে দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন দেখুন চূড়া ধরি উপরে আছে আজর লাস্ট কালেকশন পুরা অলগা হি লাগুছি দেখুন দেখো পুরা জবরদস্ত কালেকশন তার আঁচলটা বি তার দেখুন কেতে আঁচল? আঁচল বি ইউনিক আইবা বঢ়িয়া লাগুছে আঁচল ইউনিক স্টাইল আর বডি তার সমস্ত ডবল ধড়ি দেখাতো এটা ডবল ধড়ি নুহে এটা কাণে वाला ধড়ি মঝিরে তোমার ধরি কম ধড়ি কম আছে মাছ আর মিটুর আর কালারফুল वाला মাছ ধরি বহুত বঢ়িয়া রামা গ্রিন কলর রে তার ব্লাউজ পিস বি আইবা ব্লাউজ পিস দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাইনিং টাইপ ডিজাইন আছে ধরি এটার দাম কেন আসবা এটার দাম আইবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন দে 8000 টাকা রে মাত্র 8000 টাকা ঘিনি পারবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন দেখালে আপন মানে আউ বি আসি করে দেখি পারবে যেনটা জিবে সেটা হি ভাল লাগবে হেন্দা কালেকশন আসি যে আমি ভাবি করে দেখো যেটা খুললে সেটা ভাল লাগবে হেন্দা কালেকশন আপন যদি ঘিনবা লাই চাহুন যেতকি জলদি বা দোকান কে ভিজিট করুন আমার পাখে তো ম্যাক্সিমাম 300 400 500 পিস মাল আছে ঘাইতে আমি দেখাছু 20টা কি 25টা সেটা ভিডিও লম্বা হইবা বলে আর কাস্টমার মানে বি থিসন সেদিলে বলে আমি ভিডিওটা লিমিটেড টাইম রে দেখাছু আপন মানে দোকান কে যেতকি ভিজিট করবে সেতকি সারা কালেকশন দেখি পারবে আর যেন মানে বি দোকান কে ভিজিট করি না পারেন এটা তো সব দেখা আইছে আর সেটা দেখি করে আপন স্ক্রিনশট করিগো আপন অনলাইন অর্ডার বি করি পারবে তো আজর ভিডিও আপনকো কেন্দা লাগলা কমেন্ট রে কোন যদি ভাল লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল কে পহলা তোরা চ্যানেল सब्सक्राइब करूँ ये वीडियो जो आप फेसबुक रे देखुन पेज के फॉलो करूँ तो ये वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।